Zdravo, ja sam Aleksandra, dobrodošli u novi video u kojem ću vam pokazati nastavak sređivanja radionice u podrumu, a osim toga napravila sam i dodatni prostor za odlaganje na plafonu, pa pogledajte kako je sve to izgledalo. U prvom delu videa nastavljam sa sređivanjem radionice u podrumu i na redu je ćošak koji se nalazi između ulaza i prozora. Prvi korak je bio da sklonim sve predmete koji su stajali ispod polica, jer tek kad se prostor isprazni, mnogo je lakše vidjeti šta zapravo imamo i šta treba zadržati. Nakon toga sam prešla na sređivanje police na kojoj se odlažu različite stvari. Važno je da se svaka od njih pregleda i da se odluči da li se dalje koristi ili ne. Nakon što sam policu praznila, čistila sam je od paučine i prašine i nakon toga vraćala samo stvari koje sam odlučila da zadržim. Naredni korak bilo je sređivanje police sa šrafovskom robom. Nešto je već bilo sortirano u kutijama, međutim dosta stvari su se nalazile u različitim kesicama. Sve ove kutije sam prvo sklonila sa police, totalno je ispraznila, nakon toga je očistila i krenula na pregledanje stvari. One koje su bile već organizovane i sortirane sam vraćala, a druge koje nisu sam stavljala u nove kutijice i obeležavala šta se u toj kutijici nalazi. I na kraju ovog dana i ovaj ugao u radionici je sređen i organizovan. U drugom delu videa ću vam pokazati kako sam napravila dodatni prostor za odlaganje na plafonu. Plafon u podrumu je u obliku svoda i u najvišoj tački je visok 247 cm, što svakako otežava uspravno odlaganje nekih dugačkih elemenata poput letvica i lajsni. Zato sam odlučila da upravo na plafonu napravim dodatni prostor za njihovo odlaganje. Prvi korak je bio da obeležim tačke na plafonu na kojima će se nalaziti nosači budućih polica. Razmake sam postavljala na 80 cm. Nakon toga sam pomoću udarne bušilice izbušila rupe u plafonu. Za nosače sam izabrala navojne šipke prečnika 10 mm koje sam morala samo da skratim na dužinu od 40 cm. Na svaki komad sam navila maticu na udaljenosti od 9 cm kako bi šipke bile jednako postavljene u plafon. Naredni korak je bilo čišćenje rupa u plafonu. Pošto nisam uspjela da pronađem originalne četke za čišćenje bušotina u zidovima, poslužila sam se onim što sam imala kod kuće, a to su neke manje četke i pumpa za duvanje guma na biciklu. Postupak čišćenja je sljedeći. Prvo sam pumpom izduvala prašinu iz rupe, zatim sam je nekoliko puta očistila četkom, pa ponovo izduvala prašinu pumpom, ponovo postupak četkom i na kraju završila još jednim izduvavanjem prašine pumpom. Ovaj postupak sam ponavljala na svakoj rupi u plafonu. Za ankerisanje navojnih šipki koristila sam dvokomponentnu masu Sika Ankor Fix 1 koja je namenjena za srednje teška opterećenja. Nakon odvrtanja čepa
Skalpelom se odseče zaštitna folija, zatim se zavrne mešač koji dolazi u pakovanju i kartuša se postavi u pištolj za silikon. Pre početka korišćenja masu je potrebno istisnuti na jedan komad kartona, sve dok crna masa ne postane ujednačeno svetlo-sive boje. Ova količina koja se istisne se ne koristi. Nakon toga je spremna za korišćenje i počela sam sa ispunjavanjem rupa u plafonu i odmah u svaku ubacivala pripremljenu navojnu šipku. Vreme sušenja ove mase zavisi od temperature i može se pročitati u uputstvu proizvođača. Ja sam bez obzira na to uputstvo ostavila da se masa suši 24 sata i sutradan sam došla da proverim da li je sve čvrsto i stabilno. Odabrala sam 4 stare daske i na njima prvo izbušila rupe burgijom za drvo, prečnika 10 mm, kuda će prolaziti navojne šipke. Zatim sam daske skratila na odgovarajuću dužinu i postavila jednu po jednu na nosač. Prvo sam zavrnula matice, nakon toga postavila dasku i nivelisala je pomoću libele. Kada je daska bila u odgovarajućoj poziciji, sa donje strane sam stavljala veću podlošku i dodatno je učvrstila maticu. Na kraju sam svaku maticu dodatno dotegnula ključem. Suprug je brusilicom odsekao viškove navojne šipke. Na kraju ostaje samo da se sve dugačke letve i lajsne odlože u ovaj novi prostor za odlaganje. Nadam se da vam je ovaj video bio inspirativan i koristan. Pišite mi u komentarima vaše utiske, a ako već niste, prijavite se na kanal kako ne biste propustili naredni video. Vidimo se uskoro, do tada pozdrav!